Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tahun ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ngerawuhi atau imanan wahtisaban, iman dan mengharap-harap ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita juga masih diberikan Allah kesehatan sehingga kita bisa mengaji, mengajar dan memberikan beberapa pengertian, sedikit berbagi ilmu tentang keilmuan agama yang pada akhir-akhir ini mungkin semua orang sedang pada taraf alim. Mereka bisa belajar dari mana saja, bisa dari internet, bisa dari medsos, bisa dari video-video, bisa dari media-media sosial lain. Kemudian ketika membaca 1-2 pengertian, membaca 1-2 buku, 1-2 judul ilmu, kemudian mereka semua menghukumi orang lain. Padahal dalam agama, ketika seseorang mempunyai masalah atau satu permasalahan tertentu, hendaknya mereka datang kepada mufti. Orang yang datang kepada mufti atau kepada qadhi atau kepada ustadz dan lain sebagainya yang tentunya mengerti keilmuan agama, hal seperti itu dalam agama disebut istifta, yaitu proses meminta fatwa terhadap masalah tertentu yang sedang dihadapi. Nah, masalah-masalah istifta seperti ini itu ada yang bersifat pribadi dan ada yang bersifat umum. Nah, maka hendaknya ketika kita punya masalah, kita datang kepada ustadz, kepada kiai, kemudian kita meminta fatwa. Orang yang memberikan fatwa ini maka disebut sebagai mufti. Dalam konteks yang tentunya sederhana, jika mufti daulah atau mufti negara, maka konteksnya akan lebih besar lagi dalam satu negara, atau mungkin di Indonesia disebut Majelis Ulama Indonesia, MUI dan lain sebagainya. Itu pun di daerah-daerah juga sudah banyak. Apabila kita membingungkan satu masalah tertentu, kita bisa datang kepada Majelis Ulama Indonesia yang ada di daerah-daerah, contoh masalah waris dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengaji satu kitab, yakni Wasiatul Mustafa, yang seringkali saya khatamkan ketika bulan puasa. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji Wasiatul Mustafa. Jika sebelumnya kita ngaji kitab Nasiul Ibad karena tebal dan banyak kecil-kecil, karena kitabnya kitab kuning jadi kecil-kecil dan gundul, maka lama untuk khatam, maka saya memilih untuk puasa tahun ini kita ngaji kitab Wasiatul Mustafa. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa iyyakum bima fihi min kutubihi wa fahmihi wa amaddana bi asrarihi wa 'adda 'alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, adapun Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani kang maha yang maha pengasih, Ar-Rahimi kang maha penyayang.
Alhamdu adapun segala puji. Segala puji-pujian itu lillahi, hakikatnya untuk Allah. Hakikatnya untuk Allah. Segala pujian yang ada di dunia ini hakikatnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah khaliqu kulli syai', karena Allah yang maha menciptakan segala sesuatu. Beliau yang menyebabkan terjadinya segala sesuatu. Dalam ilmu mantik, zat yang menyebabkan segala sesuatu disebut dengan musabbibul asbab. Maka zat tertinggi yang menyebabkan segalanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbil alamina, Allah yang menjadi Tuhan seluruh alam atau semesta alam. Wassalatu, dan adapun sholawat, wassalamu, dan keselamatan ala sayyidina, atas sayyid kita, ikut tetap ing atase sayyid kita, Muhammadin, tegese Kanjeng Nabi Muhammad, wa ala alihi, lan atase lan ing atase keluarganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sahbihi, lan ing atase sahabate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallama, lan mugi paring keselamatan Allah ai ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, lan sak mantune hamdalah lan sholawat wassalam. Fahadihi, mongko maka utawi iki iku kitab, iku wasiatul Mustafa, wasiate al Mustafa yang terpilih. Gini ku nama lain saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku al Mustafa. Alaihi, ing atase Kanjeng Nabi, as-sholatu, sholawat. As-sholatu niki sebenarnya mugi paring rahmat takdim Allah ing Kanjeng Nabi, wassalamu, lan keselamatan. Li Ali bin Abi Thalibin, maring Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karomah muliaken sinten Allahu Allah wajahu ing wajahi Sayyidina Ali. Qala berkata atau nyendika sinten Sayyidina Ali, da'a nimbali ni ing ingsun sinten Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalautu, mongko nyepi kula, mongko nyepi ingsun mau beserta ni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi manzilihi ing daleme Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, mongko sabdah sinten Kanjeng Nabi li maring ingsun, ya Ali, na Ali, de Ali, anta utawi sira minni saking ingsun, bimanzilati Haruna, kelawan manggon-manggoni atau nempati manzila derajate Sayyidina Harun alaihissalam min Musa, saking Sayyidina Musa alaihissalam. Ghairu annahu la nabiyya ba'di, ghairu annahu sakliyane setuhune amal la nabiyya, ora ana nabi ba'di ku sakwuse kula. Dados suatu saat Sayyidina Ali niki ditimbali. Sayyidina Ali dipanggil oleh Rasulullah, mongko berduaan mawon teng daleme Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditimbali, kemudian Kanjeng Nabi ngucap, di panjenengan niki ponakan kula, dulur kula, panjenengan nempati panggonane Sayyidina Harun kali Nabi Musa. Sayyidina Harun, Nabi Harun niki diangkat dados nabi keranten doanipun Sayyidina Musa alaihissalam, nggih keranten ikhtiaripun Sayyidina Harun. Makane kula nate sinau niku nabi niku wonten kalane istifaun, wonten kalane ikhtiarun. Lah nawi ikhtiarun niki wonten pendapat ingkang dikhususaken saking Sayyidina Harun
niku keranten ikhtiare, keranten usahane api Sayyidina Harun ngancani Nabiullah Musa alaihi salam niku mongko diangkat dados nabi kalian Allah Subhanahu wa taala nggih keranten doanipun Nabiullah Musa alaihi salam. Kalau istifaun niku nggih pun saking dipilih saking Allah ketakdir dados nabi. Ghairu annahu la nabiyya ba'di. Lah pas sanjang ngoten niku Nabi maringi keterangan ghairu annahu la nabiyya ba'di, tapi ora ana nabi sak mantune kula. Nah, dados proposal ngoten niku pun mboten angsal. Ghairu annahu la nabiyya ba'di. Ya ngoten. Tapi ora ana nabi sak mantune kula. Pun Sayyidina Ali nggih dados kalangan sahabat. Kalangan sahabat niku nggih tiyang ingkang nate kepanggih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa sanjange Kanjeng Nabi, inni usikal yauma bi wasiyatin. Inni sak temene ingsun usika wasiat ingsun ka ing sira al yauma ing ikilah dina biwasiatin dengan wasiat kelawan wasiat in anta hafidtaha lan lamuna anta engkau hafidta njogo atau ngrekso sira ha ing wasiat niki hamidan mongko bakal urip sira hamidan mulya wa mutasyahidan lan tatkalane jenengan sedo syahidan mati syahid wa ba'atsaka wa yaumal qiyamati faqihan aliman lan dibangkitaken wa ba'asalan bangkitaken ka ing sira sinten Allah yaumal qiyamati ing dina kiamat ing dalem dina kiamat faqihan hale dadi wong sing ngerti aliman tur kang alim. Wasiat-wasiate Kanjeng Nabi nawi panjenengan saged njagi insyaallah uripe bakal mulya mati pun syahid dibangkitaken dalam keadaan ngerti lan alim. Allahu akbar. Ya aliman akalal halala. Wasiat pertama ini pun ya Ali Ali man ya Ali man akalah man adapun orang man utawi wong akala mangan al halala ing perkara halal sofa mongko jernih napa dinuhu agamane man warokoh lan lembut napa kalbuhu atine man walam yakun lan ora ana iku lidakwatihi maring doane man napa hijab atau penghalang. Ya Ali man akala syubuhati istabah alaihi dinu wa atlama qalbuhu wa man ya Ali sinten wong sing manganan syubhat atau perkara-perkara syubhat istabah mongko ra jelas utawa ragu ora jelas alaihi ing atase man napa dinuhud agamane man wa atlamalan peteng napa kalbuhu atine man waman akalah waman lan utawi sapane wong akala kang mangan sinten man al haram akala mangan sinten man al harama ing perkara haram mata mongko mati napa kalbu atine man wa khafalan ringan enteng napa dinuhu agamane man wa ufa lan lemah napa yakinuhu keyakinane man wa hajiballah wa hajibalan ngalang-alangi sinten Allah dakwatahu ing doa-doane man wa qallat lan setitik napa ibadatuhu ibadate man. Wasiat pertamanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam geniku sinten wong sing mangan panganan halal sofadinuhu mongko agamane jernih. Dados tiyang niku nawi maem panganan halal. Kalau orang itu makan makanan yang halal, maka jernih agamanya. Maka akan jernih agamanya, bersih, mboten neko-neko. Diajak sholat enteng, diajak ziarah monggo,
diajak puasa, diajak lain-lain yang berkenaan dengan nguripi agamane Allah, ihya ulumiddin niku enteng. Waraqqa qalbuhu lan atine niku lembut, terus gampang nerima kebenarane Allah Subhanahu wa taala sebagai al-haqqul mubin, zat yang hak dan yang sangat-sangat jelas. Walam yakun li da'watihi hijab, dan tidak ada li da'watihi bagi doa-doanya apa hijabun hijab. Mongko wong-wong saleh niku nawi ndonga niku nggih mboten wonten hijab lan terkadang langsung diijabah kalian Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi nggih kula kalih panjenengan termasuk tiyang sing saged ma'am halal sehingga doa kula panjenengan sedaya diijabah kalian Allah Subhanahu wa taala. Nggih termasuk mugi-mugi ilang diicali virus niki ingkang saking bumi Allah. Ya aliman akala syubuhati, Dekli sinten wong sing mangan perkara subhat istabaha alaihi dinu mongko nggih ora jelas sisan napa alaihi dinu agamane nggih ora jelas. Agamane ora jelas niku maksudnya pripun? Terkadang tiyang niku sinau ngapalno kok enteng banget. Satu sisi kok wabot banget, mualese mboten karu-karuan. Niku biasane saking keterangan-keterangan kiai niku keranten kakean ma'eman ingkang syubhat. Mangkane diatos-atos kali ma'eman yang syubhat niki. Mangke keterangan kula sambung saking kitab Mukasyafatul Qulub. Niki termasuk tiyang sing betul-betul sangat di pangeran niku wonten beberapa perkara termasuk nggih tangane mulute lan lintu-lintune insyaallah mangke kula sambung damel keterangan saking kitab Wasiatul Mustafa. Wa dalam makol bulan peteng atine. Saya peteng niku nggih angel radi angel dijak ngibadah waya terusan kadang inggih kadang boten kadang nggih kadang boten kadang-kadang keranten ma'aman ingkang subhat. Waman akalal harama lan adapun orang yang makan perkara haram mata kolbu atine mati agamane enteng. Niku pripun maksudnya? Wong nek mangan panganan haram niku wonten kalih. Cara ulama wonten kalih. Yang pertama adalah haram zati. Haram yang bersifat zat. Ya dadi haram kaya sampean jenengan maem celeng, jenengan maem asu, maem babi, maem lintun-lintune niku ya niku pun zate pun haram. Lah nek pun zate haram niku nggih mongko haram pun jelas. Lah nek pun ngoten biasa atine mati. Nggih. Ingkang kaping kalih haram niku wonten haram sababi. Haram sababi niku ngeten. Tempe, wonten tempe, wonten tahu. Zate halal. Zate niki halal. Jadi cara saking asale tempe kali tahu niki halal. Lah tapi duwe misale ingkang jenengan damel tumbas tempe niku saking nyolong, niku saking jambret misale saking nyopet. Mongko perkara halal niki wau. Mongko keranten sebab duweke asal perkara sing haram mongko dadi haram. Nah ngoten. Dados ati-ati nggih kalih sing sababi niki. Utawa panjenengan tumbas maeman neng restoran sing restoran niku nyediakaken maeman sing haram. Contoh dhek lagi goreng babi terus panjenengan tumbas. Nggih tumbasnya ayam goreng tapi digoreng neng wajan yang sama dengan penggorengan babi niku wau. Mongko ayamnya halal tapi keranten minyake campur, bumbune nggih campur, sedantene campur. Mongko niku wau dadosaken haram. Niku sababi, wonten sebabe sing dadosaken haram. Wa dha'ufa yaqinuhu lan lemah yakine. Wa hajiballah
da'watahu wa qallat ibadatuhu, mongko lemah yakine wis dijak ngalor ngidul, ayo budal wayahe traweh. Mari ngono nek kancane, ayo wis gak usah traweh, tak jak ngopi. Bayar ana ya, ya wis budal. Nah, iku budal ngono iku dhek keyakinane lemah, imane lemah. Wonten godane kancane dijak ngopi, budal ngopi. Wayahe darusan nggih ngoten wis padha mawon. Lah niku lemah imane, lemah keyakinane. Wa hajiballahu da'watahu, lan iki ingkang paling susah. Wa hajiba lan ngalang-alangi Allah sinten Allah da'watahu ing doa-doane man. Lah nek pun keseringan ma'am perkara haram, mongko Allah bakal nutupi ngalang-alangi doanipun panjenengan. Ndonga nganti pripun mawon, nganti jungkir walik kok mboten dijabah kali Allah. Ini kita perlu introspeksi diri. Mungkin wonten ma'aman teng perut kula jenengan, teng wedara kula panjenengan niku mungkin ada makanan-makanan yang haram, maka dijaga betul dari perkara-perkara yang haram niki. Ini muga-muga termasuk kita orang yang senantiasa ma'aman sing halal. Wa qallat ibadahu datuhu, lan cirine wong sing biasane kaken mangan haram niku ibadane sedidik. Ibadane sedidik. Maka kita bisa lihat kadang ono wong ibadah niku sing beling-beling niku arek-arek ya pamite budal nang langgar nang masjid, tapi nggih mboten blehar teng pundi-pundi to. Nah, kadang malah jalan-jalan kemana-mana, nggak tahu kemana. Kadang ibadah juga mungkin hanya Idul Fitri, Idul Adha. Terkadang ibadah juga mungkin Jumatan saja. Dan itu termasuk kita harus introspeksi diri. Mungkin ada hal-hal yang kita makan itu termasuk makanan yang haram. Sebagaimana saya sebutkan sebelumnya, maka kita harus hati-hati dengan makanan-makanan yang haram ini. Maka saya sambung keterangannya dari kitab Mukasyafatul Qulub karya Imamul Ghazali. Gini ku wonten teng bab khauf. Nopo ingkang jatuh sambung keterangan saking kitabul khauf. Ingkang pertama penjelasanipun al-mu'min huwallazi yakhafullaha ta'ala bi jami'i jawarihi. Wong mukmin niku wong sing wedi kalian Allah bi jami'i jawarihi, dengan semua anggota badannya. Niki dadi atos-atos tenanan niki. Kama qala al-faqih Abu Lais, bagaimana didhawuhaken saking al-faqih nggih, tiyang kang paham ilmu fikih, ilmu syariat, sinten al-faqih Abu Lais. Beliau nunjukaken alamatipun wedi Gusti Allah niku wonten saged terlihat kelawan pitung perkara. Napa mawon? Alamatul khaufillah, alamatu khaufillahi ta'ala tadharu fi sab'ati asya'a. Alamate wedi pangeran niku saged terlihat jelas niku ing pitung perkara. Napa mawon pitung perkara niku? Awwaluha lisanuhu. Ingkang pertama niku lisane wong. Fayamna'uhu minal kadhibi. Maka lesannya ini melarang atau mencegah kita harus bisa mencegah minal kadhibi saking dusta, wal ghibati lan sifat ghibah, wan namimati lan namimah adu domba. Niki atos-atos tenanan. Adu domba niki mboten cuma perkara-perkara yang bersifat duniawi mawon. Namun sering kita jumpai adu domba niki justru terlihat pada kajian-kajian keagamaan. Ulama dibenturkan dengan ulama yang lain, ulama dibenturkan dengan yang lain, syekh ini dengan syekh ini dan seterusnya. Maka hal yang seperti ini pun menjadi bagian daripada an-namimah atau adu domba, dan akan menjadi bisa menyesatkan umat. Wal buhtan lan ngomong
kosong ora ana gunane wa kalamul fudul lan nggih sanjang sing boten wonten gunane. Membual buhtan niku. Wa yaj'aluhu masyghulan bi dzikrillah. Maka hendaknya lisan niku ndadosaken kita masyghulan sibuk bi dzikrillah kelawan zikir marang Allah. Wa tilawatil Quran wa mudzakaratil ilmu. Maka lisan iki kedahne sering-sering didamel zikir ala bi dzikrillah tatmainnul qulub yang mana kita tahu bahwa zikir ini menjadikan hati tenang. Wa tilawatil Quran lan darus Quran wa mudzakaratil ilmi lan mudzakarah ilmu, murajaah ilmu, ngaji ilmu. Wa tsani qalbuhu yakhruju minhul adawata. Sing nomor kali nggih atine. Nggih kedane fayukhriju mongko ngetokno man minhu saking ati al adawata ing permusuhan wal buhtan bual hasadal ikhwan gasut koncone niki atine diilangi saking sifat-sifat kaya ngoten li anal hasada yamkhul hasanati kama qala sallallahu alaihi wasallam keranten hasud niku menghapus kebaikan-kebaikan sebagaimana disabdakan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al hasadu yaqulul hasanati kama taqulun narul hataba. Nggih niku hasud mangan keapian-keapian sebagaimana api melalap kayu bakar. Wa alam anal hasada minal amradil atimah. Panjenengan kedah ngertos bahwa hasud niku termasuk loro ingkang parah, ingkang agung, loro sing parah banget fil qulubi ing dalam ati la tudawi amradul qulub illa bil ilmi wal amal. Ora bakal saged diobati kecuali kelawan ilmu dan amal soleh. Wasalisu lan utawi kang nomor 3 wong sing wedi marang pangeran niku nadruhu nggih niku pandangane man falayan duru ilal haram mongko boten ndelok pandangannya iniku kepada perkara yang haram minal akli saking panganan wasyurbilan minuman wal kiswati lan pakaian wa ghairiha lan sakliyane niku wau wala ila dunya birrahbah dan tidak boleh melihat dunia dengan pandangan rohbah, keinginan yang kuat. Bal yakunu nadruhu ala wajhil i'tibar wa la yanduru ila ma la yakhillu kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tapi melihat dunia itu ala wajhil i'tibar, hendaknya kita bisa mengambil ibarah. Jika kita melihat orang yang baik, maka hendaknya kita mengikuti orang yang baik. Jika kita melihat orang yang buruk, maka hendaknya kita menjauhi perilaku tersebut. Hal tersebutlah nadruhu ila wajhil i'tibar, melihat pandangan dunia dengan i'tibar. Alhamdulillah misalnya kita bisa melihat orang yang tidak begitu kaya tapi justru ibadahnya banyak, maka kita hendaknya mengikutinya. Kita juga melihat orang yang kaya kemudian mereka bisa berdermah atau dermawan as-sakhi kepada orang lain, maka kita juga mengikutinya. Dan sebaliknya ketika dengan perkara-perkara yang buruk. Wala ila dunya birahbal yakunu nadru ala wajhil i'tibar wala yanduru ila ma la yakhillu lahu, dan tidak melihat kepada perkara yang tidak halal baginya. Napa man mala'a ainaihi minal haram mala Allah Ta'ala yaumal qiyamati ainaihi minan nar. Sinten wong sing delok perkara haram, mongko Allah yaumal qiyamah niku pada hari kiamat akan mencukupi atau memenuhi pandangan matanya minan nari dengan api neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Warabi'u, dan adapun yang nomor 4 batnuhu giniku weteng kula jenengan fala yudkhilu batnahu haraman, mongko harusnya orang itu tidak memasukkan di dalam perutnya perkara yang haram. Fa innaha ismun kabirun, mongko sak temene nglebokno perkara sing ora halal teng weteng teng wedara niku, teng wedara kula panjenengan nggih niku termasuk ismun, dosa yang besar, ismun kabirun, kesalahan yang besar.
Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'atil luqmah, idza waqa'at luqmatun, nawi wong pun sak lukmah, sak kecapan, sak gumpelan pun melbu minal harami, saking perkara haram, ila batni ibni Adam, kepada masuk kepada perutnya anak Adam, la'anahu kullu malakin fil ardi was sama, mongko ngelaknat semua malaikat yang di bumi dan di langit, madamat tilkah luqmatu fi batnihi, selama makanan, segumpal makanan yang dimakan haram tadi masih berada di perutnya anak Adam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Fa in mata ala tilkal hala fa ma'wahu jahannam, mongko wong nek kok pas maem perkara haram mati, fa ma'wahu jahannam, mongko tempatnya adalah di neraka jahannam. Wal khamisu yaduhu fala yamut yadahu ilal harami bal yamudduha ila ma fihi ta'atullahi ta'ala. Kedane tangan niku boten mundut perkara sing haram, boten gampang menuju perkara yang haram, tapi kudu gampang terhadap sesuatu yang di situ ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasadisulan, adapun yang nomor 6, qadamuhu, yeniku sikileman, falayamshi fi maksiatillah, mongko jenengan ampun melampah fi maksiatillah, di dalam maksiat kepada Allah, bal yamshi fi taatillah waridahu ila suhbatil ulama wasulaha. Jadi seseorang itu harusnya berjalan kepada sesuatu yang menjadikan ketaatan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, termasuk gampang melampah kepada pengajiannya ulama. Niku disebutkan di sini suhbatil ulama, ngancani ulama, wasulha, dan orang-orang soleh. Maka semoga kita senantiasa diberikan Allah kekuatan, seluruh anggota badan kita diridhoi Allah, dan semua apa yang kita lakukan menuju ketaatan kepada Allah. Wasabi'u, dan yang nomor 7, ta'atuhu fayaj'alu ta'atul khalisan liwajhillahi ta'ala fayakhafu minar riya'i wan nifaq, fa idza fa'ala dzalik fa huwa minal ladzina qala Allah ta'ala fi haqqihim wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Ini ku ketaatannya, maka ketaatan kita hendaknya, jika kita memang benar-benar orang yang takut kepada Allah, maka ketaatan hendaknya taat kita itu khalisatan liwajhillah, maka hendaknya ikhlas karena Allah dan takut minar riya, saking riya, wan nifaqi, dan nifaq, munafik, sifat munafik. Fa idza fa'ala dzalik fa huwa minal ladzina qala Allah ta'ala, giniku termasuk orang-orang yang masuk wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin, mongko kehidupan bahagia teng akhirat niku nggih bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian kali ini dapat bermanfaat, dan semoga Allah segera mengangkat wabah niki sehingga kita dapat berjumpa secara langsung, ngaji secara langsung kepada orang-orang yang memang Allah berikan kekuatan ilmu fiddini wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam bil taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa huwal muwaffiq lakum mit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.